Di Saudi itu gak gampang pindah-pindah nomor karena di sana mau satu nomor aja susah. Dia masih bilang aku sayang sama kamu. Aku mau sedikit aneh lagi ya. Saat dia udah berangkat ke Indonesia pun baru habis transfer. Nah, hello guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, sabal khair, and welcome back here again. Nah, kemarin kalian masih ingat saya pulang dari pagi-pagi yang biar saya bilang ini masalah udah selesai ya dari saya. Dan saya agak mau bicara lagi tentang ini. Udah hampir 3-4 hari saya agak bicara, saya agak mau pusing kita keluarga juga sekarang. Nah, ada beberapa banyak dari media-media masih datang cerita kayak gini dan saya berhenti di depan media, gak mau bicara apa-apa lagi. Soalnya udah selesai. Udah ceweknya di pagi-pagi yang biar udah bilang dia gak mau, cowoknya mau sama siapa aja terserah. Tapi di belakang layarnya, belakang kamera ceritanya berbeda banget. Yang aku gak pengen mau bicara. Tapi hari ini ada media datang katanya dia sih pergi ke wanita perempuan perempuan oknum untuk nanti kita bicara di depan media dan kalian. Ya, oknum tuh orang tahu, tim bukan bukan tempat. Iya, kayak satu agensi yang jagain kehormatan wanita di Indonesia gitu kan. Aku mengerti itu. So itu ada cerita lagi di belakang yang mungkin mereka gak up di sosmed, tapi dari belakang, di belakang kamera ada beberapa cerita, nanti kita bicara di depan kamera aja. Oke, kakak mungkin melihat statement yang telah diberikan oleh pihak dari Anissa yang katanya awal perkenalan dengan Ali itu katanya Ali berpura-pura sebagai wanita di salah satu grup yang isinya wanita-wanita Islam gitu yang tercadar, mungkin seperti apa sih? Ini saya bisa juga bilang kemarin malam hampir ada orang-orang tag aku di story, katanya itu orang admin grup Hijrah dan dia pun klarifikasi, katakan apapun si dari pihak ke sana itu gak benar. Soalnya kalau jadi pertama dia kan bukan orang Indonesia, dari mana dia tahu orang-orang di sini namanya Citra atau apa itu? Dia harus kan kasih tahu nama dari India atau Pakistan, Zahra, Aisyah gitu. Dari mana sih dia mau bilang Citra Putri kayak gitu kata namanya dia. Kedua, kalau dia gak tahu bahasa, dia pakai Google Translate itu jelas banget kelihatan ini bahasa gak benar kan. Dari mana dia bisa percaya oh ini laki gitu. Jadi yang dikatakan oleh Anissa ini sendiri tentang Ali yang berpura-pura sebagai wanita itu tidak benar atau tidak benar? Tidak benar. Udah tahu grup Hijrah dan pertama udah tahu ini lelaki dan mereka mulai chat-chatan. Tapi kalau dari Ali sendiri, awal pertama kenal sama Anissa sendiri itu seperti apa? जब उससे तुम्हारी पहली दफ़ा बात तो हुई थी तो तुमने क्या सोच के उससे बात की थी? बस दोस्त फ्रेंड समझ के उसने वैसा ही बात किया दोस्त की तरह। जब ज़्यादा दिन तक बात हुई तो उसने शादी की बात खुद की। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से पूछ लेता हूँ, अगर वो लोग तैयार हैं तो हम शादी करेंगे, ठीक है। फिर मैं अपने घर पे बात किया, वो लोग बोले तुम्हारी मर्जी, अगर वो लड़की सही है तो कर लो। तो फिर मैंने इससे शादी के लिए हाँ किया। Pertama mereka cuman setelah pertama chat mereka mulai bicara-bicara kayak teman. Oke, habis berapa waktu si dia bilang dia gak mau pacaran karena ceweknya bukan untuk pacaran, kalau mau langsung nikah. So dia bilang kalau mau nikah saya langsung tanya keluarga saya dulu. Habis keluarga dia seberapa waktu udah setuju dan dia kasih tahu ke dia, ya udah. Berarti awal pertama ketemunya itu lewat Grup apa? Grup Hijrah. Grup Hijrah. Iya. Yang isinya perempuan semua atau isinya perempuan dari Filipina, Indonesia atau Malaysia atau laki-laki dari sana saling jodoh-jodohin gitu, cari jodoh, taruh gitu. Ya itu maksudnya grup. Jadi bukan karena Ali yang berpura-pura sebagai wanita. Enggak. Kalau bisa pura-pura jadi ya kan habis itu bisa diblok, masih lagi blok lagi, masih lagi blok lagi. Di Saudi itu gak gampang pindah-pindah nomor karena di sana mau satu nomor aja susah banget ambil jari, KTP, semua surat. Soalnya itu susah banget ambil nomor-nomor ganti di sana. Data itu kuat banget di Saudi pribadi. So kalau mau ganti nomor berapapun dia gak bisa. Mungkin satu atau dua, udah. मैं सऊदी अरब से इंडिया नहीं जा रहा था। मैं बोला 1 साल में और काम करता हूँ, फिर मैं इंडिया जाऊँगा शादी के लिए। इसने ज़बरदस्ती बोला कि अगर 1 साल काम करोगे तो मेरी शादी हो जाएगी, जल्दी यहाँ से जाओ, उसको बोलो।
itu udah kita jelaskan berapa kali. Ke dia gak pengen mau pulang dulu ke India, dia pengen mau kerja di Saudi. Tapi udah dimaksa, kamu harus pulang dulu. Kalau kamu mau tunggu sampai setahun mungkin saya udah nikah sama laki lain gitu. So dia cepat-cepat pergi datang sini. Tentang Ali yang pertama kali Ali dengan Nisa itu video callan, itu memang sudah Nisa sudah mengetahui kalau Ali ini benar-benar laki-laki atau perempuan जब pertama kali video call? तुमने पहली बार उसको वीडियो कॉल की थी, उसको पता था कि तुम लड़के हो या लड़की हो? पता था, मेरे पास वीडियो कॉल मौजूद है। जो पहली बार हमने वीडियो कॉल किया था वो भी मौजूद है। dia bilang उसने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, वीडियो कॉल करो। तो अभी भी मेरे फ़ोन में मौजूद है। dia bilang pertama kali yang video call udah tahu, udah jelas, dan sampai sekarang video call itu ada di HP dia. Yang pertama video call si dia bilang mau lihat kamu mukanya, mau lihat muka kamu, dan mereka video call. Itu pun masih dia ada video call di HP dia. और जब इसने पहली बार कॉल रिसीव किया, मालूम कॉल किया, तब भी ये हिजाब में नहीं थी। हाँ, अल्लाह कसम हिजाब में नहीं थी। बोली कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, फेस टू फेस कॉल करो। Ya saat pertama kali pun dia video call, dia gak pakai hijab. Nah kan kalau dari statementnya Nisa waktu itu kan saat video call itu, karena mengira kalau Ali ini sama-sama perempuan, makanya video call itu tidak menggunakan hijab atau apa gitu. Menurutku kalau pertama kali ada yang mengaku dia perempuan tapi ternyata laki, berarti itu orang penipu. Kita langsung tutup call, block, dia message lagi, block lagi, message lagi, block lagi. Gampang banget block di WhatsApp. Nah Kak, सऊदी अरब में 2 सिम से ज़्यादा अलाउड नहीं है। Di और ये Saudi, इसने झूठ बोला कि मैंने ब्लॉक किया, उसने कई सिम से हमें कॉल di किया। Saudi ada peraturan gak bisa beli atas satu nama lebih dari 2 kartu. kan dia bilang kan awalnya dia mengira kalau Ali ini seorang perempuan, makanya dia mengangkat video call itu, tapi langsung diblok karena tahu kalau Ali ini laki-laki. Terus Ali menghubungi dengan nomor yang lain. उसने कहा कि जब पहली बार अली ने वीडियो कॉल की थी तो उसने कहा था कि वो एक लड़की है, पर आगे से लड़का निकला और उसने फिर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद तुमने दूसरे नंबर से मैसेज किया उसको, तो तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? मैं उसे अपना नाम बताया, ठीक है, कि मेरा नाम आसिफ अली है। जब बात हुई तो उसने खुद वीडियो कॉल करने के लिए कहा और रेगुलर हर दिन वीडियो कॉल करती, एक भी नहीं। ब्लॉक नहीं था किया? नहीं अल्लाह उसने एक बार भी ब्लॉक नहीं किया हमसे। और ब्लॉक वो तब किया जब पैसों की जब बात। पैसों की बात आई तब उसने हमको ब्लॉक किया 1 महीने के लिए। Katanya ceritanya sih pertama kan satu udah tahu ini laki-laki, udah kasih tahu namanya, nama saya Asif Ali. Ali. Gak pernah ada blok dan gak pernah udah ganti nomor dan lain. Saat udah video call, habis itu mulai berbicara, mulai sampai kapanpun ada dalam hubungan mereka blok-blokan, tapi itu masalahnya masalah uang, bukan masalah dia laki-laki atau perempuan gitu. उसको बोलो 1 महीने के लिए उसने व्हाट्सएप ब्लॉक किया, मेरे से 5,000 रियाल पहली बार उसने मांगा। बताओ उन लोगों को। मैं Pertama देने से kali मना किया तो उसने व्हाट्सएप ब्लॉक किया। pertama kali mereka blok-blokan saat dia udah hubungan hampir 6 bulan 7 bulan gitu kan. Si ceweknya minta uang 5.000 rial. Nomor bulan sama berapa? Bisa 30 juta, 25 Pehli baar juta. 5,000 Ini pertama rial kali. usne manga. Pertama kali Pehli saat baar. minta uang kan. 25 juta atau 30 juta 5.000 rial. So dia nolak, soalnya gaji dia aja berapa? 4, 5, 6 juta kan. Apalagi kenal sama wanita langsung minta 5.000 rial. Habis itu dia gak kasih. Dia bilang kalau kamu pengen mau uang buat pribadi kamu, saya bisa kirim kamu, transfer kamu. Tapi si ceweknya bilang gak mau. Terus dia blok ceweknya. Sampai sebulan dia blok. Setelah sebulan dia unblock. Terus message, kamu masih ingat gak aku? Dia bilang dunia ini emang cepat, semuanya akan kita lupa cepat-cepat gitu cerita kan. So habis itu dia udah balik lagi, katanya aku minta uang gara-gara teman saya bilang kalau dia sayang sama kamu akan kirim kamu uang segitu. Dan dia bilang kamu transfer lah, aku simpan uang itu untuk nikah kita, nanti kamu datang sini bisa ambil. Tapi dia gak transfer, dia cuma transfer 1.000 rial. 1.000 rial sama berapa? 4 juta, 5 juta. Itu pertama kali dia yang transfer itu segitunya. Kata dia, saya transfer ini uang buat kamu pribadi kamu, yang mau simpan uang nanti itu simpan saya sendiri nanti.
मैंने पहली बार 1000 रियाल भेजा, फिर इसने कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, फिर मैं 1000 रियाल भेजा. Pertama kali dia kirim 1000 rial, kedua kali kata dia HP-nya rusak, terus dia kirim 1000 rial lagi. और कुछ? फिर इसी तरह मैंने कितनी बार इसको पैसा भेजा, जब भी इसने पैसा मांगा मैं भेजते गया. Terus setiap kali kapan pun dia pernah minta, dia kirim transfer, gak pernah hitung lagi. Dan ini pertama kali dia bicara kayak gini terbuka tentang uang depan siapapun. Kenapa? Sekarang ini hati sakit banget dia. ini pertama kali depan media dia buka cerita tentang uang. कह रही है कि तुम पैसे खुद भेजते थे, अगर वो तुम्हारी चैट नहीं थी पड़ती तो तुम फिर उससे लड़ाई करते थे मार. गलत, वो हमेशा झूठ बोलती है, ये तो हर कोई देख रहा है कि मेरे खिलाफ वो क्या बोल रही है. उसने हमें यहाँ बुलाया शादी करने के लिए, तो अभी तो हर किसी के सामने. Kata dia itu semuanya, semua orang bisa lihat seberapa benar kita bisa mengerti sendiri saat orang bicara kayak gini apakah benar atau salah. So kata dia itu semua bohong. dia pernah minta baru saya kirim. वो कह रही है कि अली हमेशा जो है ना उसको धमकियाँ देता था और कहता था अगर बात नहीं थी करती तो अपना हाथ काटने की कोशिश करता था. उसके बारे में क्या ख्याल है? भाई वो मसला तभी हुआ, मैंने आपको बताया कि जब उसने कहा कि तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, शादी नहीं करना चाहते हो, धोखा दे रहे हो, तब मैंने ऐसा किया और उसने भी मेरे साथ में वैसा ही किया. Itu cerita beda, bukan ancam untuk gak balas atau mau blok. Itu ada cerita yang dulu pun saya udah jelaskan. Ada sehari satu mereka, dia bilang kamu gak datang di sini berarti kamu gak sayang sama aku, berarti kamu gak pengen mau nikah sama aku. Terus saat itu mereka mau tunjukin rasa cinta, so mereka potong bukan garis tangan gitu sama-sama. Dia pun dan ini pun garis tangan sama-sama untuk tunjukin rasa cinta, untuk menyakiti diri. Sama-sama, dia pun garis di jari dan Ali pun garis di tangan gitu. So ini ceritanya yang ancam-ancam potong tangan itu emang benar pernah garis di tangan, tapi dua-dua bersama untuk tunjukin rasa sayang. अगर उनको शादी नहीं करना था तो हमको सऊदी अरब से इंडिया क्यों भेजा फिर? Nah, tapi kalau kakak sendiri melihat statement Nisa seperti itu, mungkin seperti apa sih sebagai? Saya kan lihat statement yang belakang kamera dan depan kamera juga. Dan ini saya gak pengen mau tunjukin privasi orang. Cuman karena ini aku kelihatan banget kayak berbeda orang di depan kamera dan belakang kamera. Dan kemarin malam saya kan mereka mulai chat-chatan lagi. अभी सुबह Ini saya udah ambil dari dia semua screenshot chat-chatan. Kenapa? Karena ini baru kemarin malam si chat. Ini baru kemarin malam chat. Dan ini penuh semua. Dia masih bilang aku sayang sama kamu. Aku mau bertemu अभी kamu. रात को बात हुई, रात. Berarti Nisa ini chat Berbeda atas- orang di depan kamera sama belakang. Gini Kak, saya kemarin udah bikin video di TikTok. Saya bilang dari kita ini udah selesai. Kalau saya pernah translate kata salah, saya minta maaf. Pertama. Habis itu udah 3-4 hari berapapun TV undang mau interview, saya nolak. Soalnya udah dari kita udah selesai. Tapi hari ini setelah aku dengar dia mau melaporkan atau mau lanjut lagi gitu ceritanya. Dan dari kemarin malam ini udah 2 hari saya berusaha biar dia bisa senyum, ketawa, move on. Saya ketemu dia sama teman-teman saya cewek, kenalan gitu. Kemarin malam 2 hari lalu teman cewek satu datang di rumah kita untuk saya mau kenalin sama dia. Cantik, baik. Oke, dia datang, aku upload video di TikTok. Dia sama si ceweknya. Setelah 10 menit langsung dia message. Si cewek itu langsung message dan kata dia apa? Sini saya tunjukin. Kalau kamu gak sayang sama dia, apain kamu cemburu? Ini. dapat. Atau saya bacakan. Kata dia, kamu sengaja pegang-pegang tangan wanita, kamu bukan lelaki baik, kamu kenapa dekat-dekat wanita lain? Kalau kamu gak sayang, ngapain kamu cemburu? Biarin aja dia move on sama cewek lain. Dia mau apain, terserah. Kedua, dia mau ajak ketemu sama si Asib. Asib nolak. Asib bilang kalau kamu gak mau nikah sama aku, gak usah ketemu. Nanti aku sakit lagi, udah aku mulai senyum-senyum lagi, move on lagi. Kata si dia, aku masih sayang sama kamu, aku pengen lihat matamu. Itu pun semua saya ada chat. Aku mau
bertamu satu kali sama kamu, itu bikin dia susah move on. Saya di sini sekarang mulai sumpah merasa kayak kena mental setelah baca-baca komen, konten. Aku pengen mau sibuk kerja saya sendiri ada banyak. Saya gak bisa bawa dia ke sana, bawa dia ke sini. Aku mau selesai masalah biar. मैं उसके लिए टिकटॉक वीडियो बनाया, वो हमको मैसेज कर रही है, बोले तुम दूसरी लड़की के साथ क्यों हो, क्यों इतना खुश क्यों हो. Dia bikin TikTok video sama cewek lain, langsung dia message, apain kau sama cewek-cewek lain, kenapa kamu pegang-pegang. Emang kenapa? Menurutku kalau udah dia gak mau nikah ya, udah dia gak mau sama Ali lagi, udah gak usah message, gak usah ke depan media, selesai aja. Kalau dia takut apa-apa mau bicara depan media, soalnya ini semua sekarang ada di depan. Kemarin dia ajak ketemu si Ali sendiri, dan aku tahu kenapa ajak ketemu, karena dia takut Ali ada apa-apa video chat itu mau dihapuskan, mau data semua hapuskan. Kalau sendiri-sendiri udah ketemu, udah hapus semua data, besok dia lapor atau dia bilang dia Ali bohong, apa buktinya atau buat tunjukin, itu yang kena dia nanti. So dia bilang kalau kamu mau ketemu, ayo depan kamera atau depan media, siapa yang salah kita akan minta maaf, saling memaafkan, selesaikan masalah gitu. So dia kalau udah jodoh, kalau dia gak mau nikah, udah gak apa-apa, gak usah gangguin dia atau dia gak usah gangguin ke si ceweknya, sama-sama move on, sama-sama lihat hidup ke depan. Gak usah lihat kenapa dia sama cewek lain, kenapa dia pegang bunga, kenapa dia bikin video. Itu hak masing-masing semua orang. Mungkin setelah ini akan berusaha sih untuk bertemu dengan si Nisanya gitu. Udah ini 3 hari mereka ajak ketemu. Dari pihak Nisanya selalu mengajak ketemu lagi. Ali, tapi itu mereka mau ajak ketemu privacy tanpa kamera, tanpa siapa-siapa. Why? Itu yang saya gak ngerti, karena ada chat dia bilang kalau mau ketemu, ayo ketemu di depan media biar orang-orang yang udah support dia selama ini, mereka pun lihat siapa salahnya dan siapa yang benar, minta maaf saling-saling dan udah lupakan gitu. Tapi kata dia pengen mau ketemu sendirian tanpa kamera, tanpa Akash pun mungkin. So dia mau jelaskan semua. Dia bilang kalau mau ketemu saya mau tanya kamu mau nikah gak sama aku. Itu dia gak jawab. Saya pengen mau bertemu nanti saya jelaskan. So saya bilang ke dia terserah kamu, kalau kamu mau pergi terserah. Kamu bisa ketemu, itu hak kamu. Cuman apa? वो मुझे dia धमकी gak दे mau. रहे हैं कि मैं केस करूंगा तुम्हारे ऊपर. Sekarang mereka ancam-ancam dia, message dia mau lapor kah, mau apa kah. Kalau apain kita berbicara tentang hukum kalau udah tahu dia ada bukti semua, dia ada chat semua, tapi dia gak keluar masih jaga kehormatan kayak nama keluarga dia. Sampai sekarang pun kalau dia mau tunjukin siapa salah, gampang. Siapa yang bilang suamiku, siapa yang bilang gantengku, ayangku gitu, dia bisa bongkar. Tapi dia gak, cuman ya udah berbicara nanti siapa yang salah, saling memaafkan gitu. Ini sedikit aneh lagi ya, saat dia udah berangkat ke Indonesia pun baru habis transfer, baru berangkat ke Indonesia sebelumnya sehari aja. Kalau masalah-masalah uang gitu diungkit, gak sopan buat si cowok apa sih transfer terus ungkit-ungkit gitu. Tapi bilang maksa dia transfer atau ancaman, itu kurang sih menurutku. Bilang boleh ketemu tapi jangan ketemu berdua doang, atau dia gak mau ketemu sendiri. Kalau mau ketemu, ayo kita ketemu, selesaikan masalah, tapi di depan kamera aja, jangan di belakang kamera. Soalnya dia takut dia mulai lihat sifat-sifat kan. Kadang-kadang dia bilang di depan kamera beda orang, di belakang kamera beda orang. Di depan kamera bilang aku gak sayang sama kamu, tapi di belakang aku masih mencintaimu. So dia takut kalau dia pergi privacy ketemu, habis itu ceritanya beda lagi di belakang. Kalau si berdua dia bilang kalau mau ketemu, kamu mau nikah gak sama aku? Kalau mau nikah baru kita ketemu berdua. Tapi kalau mau selesaikan masalah, jangan ketemu berdua, kita depan kamera biar bisa selesaikan itu. Ali yang message baru tadi, tolong blokir aku, jangan message aku lagi. Oke, di sini dia tunjukin ya. Dia baru bilang ke dia tolong blok aku, jangan ganggu aku. Ini baru sejam lalu. So ini semua chat. Oke, saya tunjukin di mana dia bilang ayo kita ketemu depan media. Ini.
मैंने भी उसका व्हाट्सएप ब्लॉक किया। वो हमें तंग कर रहे थे इसलिए मुझे ब्लॉक करना पड़ा। Ini baru dia habis blok. Paling mereka message, so dia blok langsung. Aku aja sumpah capek sekarang, aku merasa ini masalah kayak pribadi aku. Saya punya banyak pekerjaan yang saya mau lanjut. Seberapa cepat ini bisa selesai, tolong diselesaikan. Mau bertamu ya gak apa-apa depan media, tapi jangan sembunyi-sembunyi, karena nanti selama ini seberapa orang support dia, nanti gak tahu terjadi apa di belakang, siapa yang salah. So biar orang pun tahu kalau dia salah dia akan minta maaf, kalau dia salah minta maaf, saling maafkan, selesai masalah, udah. Kalau mau masuk ke jalur hukum dan mau lanjut ini gak akan selesai nanti. Soalnya dia masih ada semua. Dia baru habis blog, ini baru masih chat. 1 jam lalu Asif blog dia, dan dia message ke temannya yang ini, suruh Asif chat sama aku. अभी क्यों परेशान कर रही? Menurut kakak ini memaksa gak sih? Dia yang blog orangnya dan masih dia chat lewat teman-teman. So sini kalian bisa lihat siapa yang ganti-ganti nomornya. सबको मालूम है कौन गलत है कौन सही है। Demi Allah, saat Anda meninggalkan rumah, aku berdoa agar Allah menjagamu. Meskipun kita tidak bisa menikah, tapi demi Allah aku tidak pernah sekalipun ingin melihat sesuatu jadi kepadamu. Ini baru ada message dari dia. Aku akan jelaskan semua ke keluarga saya. Ini ancaman kan. Dan ini dia udah blok nomornya asli, dan ini langsung chat dari nomornya teman, namanya Fatimah something. वो उसकी दोस्त है, फ्रेंड है। वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रही है, वो कॉपी करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज रही है। Oke, so sini kalau ancaman-ancaman dari Ali apa coba? Apakah punya bukti Ali ancam untuk lakukan hal apa? Nah, yang mungkin ada sesuatu di HP Ali atau di HP sana, itu semua masih saya tahu Ali gak ada niat untuk lakukan hal jahat atau jatuhkan nama. Kalau ada, mungkin dia keluarkan screenshot chatnya, mungkin dia upload sesuatu, tapi niat dia gak ada untuk jatuhkan kayak apa ya, he don't want to disrespect woman here, he just want to be talk in a good way. Dia gak pengen mau jatuhkan nama siapa-siapa. जब मैं कह दिया कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ तो क्यों मुझे परेशान कर? Kata dia, kalau saya sudah bilang saya pun sekarang nggak mau, saya udah berusaha move on. Kenapa message lagi? Udahlah selesaikan, kan udah di TV. Saat mereka harus ketemu, menurutku itu dia pagi-pagi yang biar. Mereka udah di sana depan satu frame, bisa bicara. Dan kita dari jam 7 sampai jam 9.30 kita tunggu di bawah basement parkir. Kita suruh tunggu di sana karena masih mereka yang bicara. Katanya kita gak boleh lihat pun, apalagi berbicara. Lihat pun, kalau kita lihat pun bisa dituntut gitu. Menurutku ada sih kelewatan dari ada video yang di social media, ada sedikit kelewatan juga sih untuk kita harus lihatkan dia pakai tertutupan, kata-kata masih sedikit sopan juga sih, dan berbicara tentang wanita kayak gitu yang pakaian baju Bibi Zahra gitu. Ancaman gak ada, tapi kalau kita lihat di sosmed kita gak bisa kontrol. Walaupun pertama video dia yang viral, dia gak pengen mau मैं jadi एक viral. मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं एक भी फोटो उसकी वायरल नहीं किया हूँ। उसकी सिर्फ वीडियो कॉल मेरे पास है। मैं पागल नहीं हूँ जो उसको वायरल करूँगा। मुझे उसकी इज्जत का ख्याल है भाई। Dia bilang saya Muslim, saya gak akan pernah memikirkan untuk viralkan yang privacy dia, dan saya harus jaga nama dia dan menghormat dia gitu. Menurut saya sih apapun dia mau selesai, kalau dia mau jalur hukum gak penting banget sih, karena bisa kita semua bicarakan. Kalau dia mau duduk bicara, tapi kalau dia menurutku gak ada yang dia ancam atau lakukan hal jahat sama dia. Cuman di sini dia tunggu jawaban kenapa sebelum मैं- datang semua baik-baik. भाई
मैं उन लोगों से नहीं, उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, और हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, वो कहीं भी शादी कर लें, हमको कोई मसला नहीं, उसे बोल दो. Kata dia, saya sekarang nggak pengen mau ketemu, saya sekarang nggak pengen mau tahu dari hal dia. Dia mau nikah dimanapun terserah dia. Cuman tolong jangan ganggu proses move on saya. तुम्हें क्या लगता है आज वो उस परम्पवन गई है और उसके बाद वो पुलिस में गई है अपनी सेफ्टी की बात करने के लिए, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? भाई अगर वो हमारे खिलाफ कोई केस करेंगे तो मैं भी उसका जवाब दूंगा जो उन लोगों ने किया है मेरे साथ, और मेरे पास भी सबूत है. उन लोगों ने मुझे इंडिया से बुलाया, फिर बोले एयरपोर्ट पे लेने जा रहे हैं, सब कुछ मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं भी पुलिस को दिखाऊंगा ना वो चीज़. Dia bilang kalau mereka mau lanjut di hukum ya akan saya tahan di sini dan saya akan balas juga, saya akan pulang dan saya akan buktikan apapun saya pernah berkata itu benar dan dia punya semua bukti. Habis itu dia bilang saya punya bukti, mereka ajak saya di sini dan habis itu apapun terjadi itu semua dia ada. Gitu aja. तुम वो कह रहे हैं कि उसके घर में रात को 1 बजे गए थे, उसके बारे में क्या? भाई मैं पूरा दिन इंतज़ार किया, इन लोगों का कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं, तो हमको टेंशन हुआ कि इन लोगों को क्या हो गया, किधर चले गए, इसलिए मैं वहाँ पर गया और सिर्फ मैंने ये पूछा कि निशा कहाँ पर होगा, एक बार सिर्फ मैंने पूछा. Dia bilang karena saya pertama hari datang sini tunggu-tunggu, gak ada yang message, gak ada yang tanya aku udah sampai, gak ada yang datang untuk jemput. So dia kan dari hotel sewa di Makassar, dari Makassar ka Wajo dia pergi kan. Sampai sana dia gak tahu perjalanan jauh banget kan. Dia on the way dari tempatnya on time. So anyway dia saat sampai ke sana pun dia cuma tanya satu hal, di mana dia, terjadi apa, kenapa semua blokir. So menurutku kalau coba kakak orang berangkat dari India ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Wajo, dia akan lupa pada sama waktunya, ke jam berapa mau sampai ke mana, ke malam ke pagi ke siang ke, karena dia udah dalam perjalanan berapa hari. So untuk dia pagi siang malam udah sama aja. Tapi menurutku kalau udah sampai ke malam dan mereka gak mau berbicara, apakah gak ada hotel di sana? Apakah gak ada tempat nginep di sana? Atau gak ada tempat makan di sana? Dia duduk di pinggir jalan kah? Sampai di bawah, di lantai, dia duduk di pinggir jalan dari pagi sampai malam. Terus dia sholat di masjid, duduk di luar masjid sampai polis datang. Kan hari itu kan dari pihak kakaknya sendiri kan sempat menawarkan bangku dan membawa Pagi, itu pagi. Dia datang sampai malam 12 di sana. Menawarkan kursi pagi. Kasih makan kek satu di pagi di Polres. Dari malam sampai pagi gak ada kasih air aja. itu कह रहे हैं कि अगर वो कोई रिपोर्ट वगैरह करते हैं या हुक्म की बात करते हैं, क्या तुम तैयार हो उसके लिए? हाँ मैं जवाब दूँगा भाई, जो लोग मेरे साथ किया है उसका जवाब नहीं दूँगा कि उन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर शादी करने के लिए, फिर उन लोग मुझे पता है. Dia bilang dia akan bertahan sini dan akan kasih jawab semua. Dan mereka ajak sini mereka yang merasa rugikan, padahal dia yang rugi. Jadi dia akan kasih jawab semuanya secara hukum juga. क्या कहना चाहते हैं निशा के लिए? मैं उससे कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अब उनसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ और उनके साथ रहना भी नहीं चाहता. Kata dia, sekarang aku gak pengen mau kasih tahu apa-apa dan udah selesai sama mereka, udah biarkan saya aja gitu. Oke guys, makasih, thank you so much guys. Hujan.